Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. المهم في هذا الفيديو c'est pas la correction des exercices mais comment arriver à la bonne réponse en utilisant les astuces. On a 4 exercices extraits des concours de médecine. On va essayer d'arriver au bon résultat sans faire de calcul. Pour le premier exemple, donc on a ici une fonction f qui est définie de 0 plus infini vers r, f de x est égal à exponentielle x moins ln de x plus racine cubique de x moins x carré plus x moins 1 sur x plus 1 moins x. On a ici les expressions de f' de x. Il faut choisir la bonne réponse. نقدروا نمشيو مباشرة نحسبوا f' de x. Donc l'objectif c'est pas de calculer f' de x, mais غادي نحاولوا نلقاو la bonne réponse بلا ما نديروا les calculs. إذن أولا خصنا نقراو l'exercice 2 fois ونقراو les réponses 2 fois. يعني لأن هاد l'astuce مبني على تدقيق في السؤال وفي les réponses. تدقيق والملاحظة. Donc شنو كنلاحظوا بالنسبة لهاد les 5 réponses. Donc on va essayer par élimination d'arriver au bon résultat بلا ما نديرو les calculs. عندنا exponentielle x la dérivée ديالو هو exponentielle x. Donc l'expression اللي ما فيهاش exponentielle x غادي تكون éliminée. Par exemple la réponse B. Donc à éliminer. Voilà, on a éliminé la réponse B. نمشيو للمسائل اللي عندهم مشتركة. مثلا كتلاحظوا بأن هنا عندنا 1 sur 3 راسين كوبيك دو x كاري وعندنا موان 2 x. كلهم فيهم بحال بحال. هذه سي لا ديريفي ديال راسين كوبيك دو x وهذه لا ديريفي ديال موان x كاري. دونك غادي نمشيو موان ln x. موان ln x لا ديريفي ديالها هي موان 1 sur x. دونك ليكسبرسيون اللي ما فيهاش موان 1 sur x غادي تإليمينا. هي la réponse D. La réponse D ما فيهاش moins 1 sur x. Donc à éliminer. نمشيو لموان x. تلاحظوا بأن la dérivée de moins x c'est moins 1. Donc l'expression اللي ما فيهاش moins 1 à éliminer. La réponse C. شنو بقاو لنا دابا؟ بقاو لنا A و E. La différence اللي كاينة بيناتهم هي هاد الموان وهنا بلس. كلشي بحال بحال. شنو هي la dérivée ديال fonction homographique؟ شنو غادي ندير؟ غادي ندير déterminant 1 fois 1 moins 1 moins 1, يعني plus 1, donc c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc, on a 2. La dérivée, c'est 2 sur x plus 1 au carré. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse E. On a plus, on a moins. Donc, la réponse A à éliminer. Qu'est-ce que la réponse E à cocher. Donc, on va cocher la réponse E. De rappel sur la fonction homographique. كيفاش يمكن لي نحسب la dérivée ديالها باش بلا ما ندير لي كالكول. Donc, بحال هذه مثلا عندي x moins 1 sur x plus 1 لا ديريفي ديالها. إلا مشيت نستعمل لو رابور u sur v prime est égal à u prime v moins u v prime sur v carré غادي نضيع شويه الوقت. شنو كندير؟ كندير ديتيرمينون. هنا كندير لي كوفيسيون ديال x اللي هما مثلا هنا 1 1 وهنا عندي لي كوفيسيون اخرين moins 1 1 sur x plus 1 le tout au carré. Dénominateur au carré. Donc c'est 1 moins 1 c'est plus 1 c'est 2. Donc تعطيني 2 sur x plus 1 le tout au carré اللي هي هذه. بالنسبة للدوزيام اكزومبل عندنا توجور اون فونكسيون f de x est égal à ln de exponentielle de x moins 4x exponentielle x. Donc عندي 5 ريبونس هنا خصني نختار لا بون ريبونس. كما قلت لكم دائما خصنا نقراو ليكزارسيس 2 فوا ونقراو لي ريبونس 2 فوا وندقوا ونلاحظوا مزيان في لي ريبونس. مثلا عندنا هذه f moins 1 prime de ln de 5 est égal à 1 sixième. وعندي f moins 1 prime ln de 5 différent de 1 sixième. Automatiquement, soit est égal à 1 sixième, soit est différent de 1 sixième. Donc المعنى ديالها هي وحدة فيهم راها صحيحة. Bien sûr هذه إما est égal à 1 sixième ou 1 différence. Donc الآخرين كلهم ما كاينينش بما أن هذه إلا كانت وحدة فيهم صحيحة وغادي تكون وحدة أخرى صحيحة ما يمكنش. كاينة غير وحدة. Donc الآخرين كلهم غادي يتإليميناو. فوالا بلا ما نشوف إليميني لأن وحدة من هذو غادي تكون صحيحة. ما يمكنش تكون وحدة صحيحة من دوك الثلاثة الآخرين مع هذه. دونك دابا هادي وهادي. دونك غادي نشوفو دابا شنو هي الصحيحة واش هادي ولا هادي. دونك سيبوزون كو اف موان 1 بريم دو ال 5 ديفيرون دو 1 سيزيام هي الصحيحة. بون إلا كانت هادي صحيحة ديفيرون دونك حتى هادي غادي تكون صحيحة لأن هي تيكالا زيرو راه ديفيرون دو 1 سيزيام. حتى هادي غادي تكون صحيحة غادي يكون هادي إلا كانت هادي صحيحة حتى هادي غادي صحيحة لأن تيكالا زيرو ça veut dire différent de 1 sixième. Donc à éliminer. Donc la réponse qu'il faut cocher c'est la réponse B. Pour le troisième exercice, toujours dans les fonctions, on a g de x égale à x sur 2, racine de x carré plus 4 plus x au carré sur 2.
Donc toujours la méthode de l'élimination. Donc كتلاحظوا بأن عندنا x carré plus 4 il est strictement positif à l'intérieur de la racine. Donc la réponse A à éliminer, لأن عندنا domaine de définition c'est R, x carré plus 4 est strictement positif. Pour la réponse E, limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, راه باينه si إلا درنا x en facteur تعطيني l'infini, donc ما غاديش تعطيني t égale à 2, donc à éliminer. غير بالملاحظه كيمكننا نقلعوا لي ريبونس بلا ما ندير لي كالكول بلا ما ندير بقات لنا بقاو لنا هادو. دونك نشوفوا باغ اكزومبل بالنسبه اللي خصني نعرف بان جي موان 1 بريم دو 0 d'après la définition c'est 1 sur g prime ديال جي موان 1 دو 0. هذه لا فورمول ديال لا ديريفي ديال لا فونكسيون ريسيبروك. و g de 0 إلا حسبت g de 0 غادي تلقاه 0 on remplace x par 0 c'est 0 est équivalent que g moins 1 de 0 est égal à 0. يعني شنو غادي تعطيني هذه تعطيني 1 sur g prime ديال من ديال g moins de 0 c'est 0 هي هذه. donc g prime de 0 ما يمكن لهاش تكون est égal à 0 لأن عندي هنا 1 sur g prime de 0. donc la réponse D à éliminer. donc بقاو لي B ou bien C. donc باش يمكن لي نحسب مثلا l'expression ديال g moins de x à partir de g de x c'est un peu long et un peu c'est difficile. donc شنو غادي ندير هنايا غادي نحاول نعطي واحد القيمه ل x بالنسبه ل g de 0 c'est 0 donc ماشي مشكل عندناش. donc خصني ناخذ اما 1 ولا 2 ناخذ مثلا 2 نحسب g لي 2 نحسبها. donc غادي تعطيني 2 sur 2 c'est 1 donc c'est racine de 8 c'est 2 racine de 2 donc انا خصك تكون خفيف في لي calculs. donc plus 4 sur 2 c'est 2 donc c'est 2 facteurs de racine de 2 plus 1. donc غادي نمشيو دابا نشوفوا واش l'image de ce nombre par g moins 1 خصو يكون égal à 2. donc يكفي ندير g moins 1 ديال هاد 2 facteurs de racine de 2 plus 1 نعوضها هنايا في l'expression ديال g moins 1. donc c'est 2 facteurs de racine de 2 plus 1 هنايا x sur 2 racine de x plus 1. 2 racine de 2x plus 1 c'est 2 racine de 2 plus 3. après simplification par 2 donc c'est racine de 2 plus 1 sur racine de 2 racine de 2 plus 3. وخصك تلاحظ بان لتحت في الدينوميناتور هذا عندنا ستي ايدونتيتي روماركابل سي 2 راسين دو 2 بلس 3 2 راسين دو 2 بلس 3 شنو هي شي راسين دو 2 au carré plus 2 racine de 2 multiplié par 1 plus 1 au carré. C'est une identité remarquable. Donc c'est racine de racine de 2 plus 1 le tout au carré. Après simplification est égal à 1. Donc il n'est pas égal à 2. Donc la réponse qu'il faut cocher, la réponse juste, c'est la réponse C. Quatrième et dernier exemple, toujours sur les fonctions, on a f de x est égal à exponentielle ln de x sur racine cubique de x plus 1, le domaine de définition de cette fonction. L'objectif في هذا l'exemple هذا هي كندقوا أو نلاحظوا في les réponses. غادي نشوفوا هاد لي trois réponses B. donc حنا عارفين بأن الدومين de définition x strictement positif et x différent de 1, donc c'est l'intervalle ouvert 0,1 union l'intervalle 1 plus l'infini. mais اللي مهم هنا ماشي هو لا كوريكسيون ولا لا ريبونس، المهم هنا بالنسبه لي ريبونس بي سي دي كتلاحظوا بانهم يعني كو دو يعني من نشوفوهم اول مره كيبانوا لنا بحال بحال. دونك الا كنت زربان نتايا وخرجت مثلا الدومين دي ديفينيسيون غادي يبانوا لك، غادي تبان لك بلا ما يعني تدقق غادي تبان لك بان مثلا لا ريبونس سي هي لا ريبونس جوست. وشنو هو الفرق؟ كتلاحظ بان الفرق هنا عندي ان كروشي فيرمي من الجهه ديال بلس لانفيني اللي هو ما يمكنش يكون ان كروشي فيرمي من الجهه ديال لانفيني. دونك لا ريبونس سي ما خصنيش نديرها، يعني خصني ندقق مزيان ونشوف شنو هي لا ديفيرونس ديال بين هذه وهذه. كيبانوا لي كاع بحال بحال انا بثلاثه، لكن شوف هنايا بان هنايا داخل هنا في هذا الانترفال هذا فيرمي من الجهه ديال لا ريبونس اللي خصني نختارها هي لا ريبونس بي، سي لانترفال اوفير 0,1 انيون لانترفال اوفير 1 بلس لانفيني. دونك شي مختار كيكونوا لي ريبونس ملي كتشوفهم اول مره وما كتدققش فيهم راه كيبانوا لك بحال بحال. يمكن تكوشي سي ولا دي بالغلط واخا
واخا انت عندك صحيحه يعني في البريلو راك دايرو صحيح ومخرجو صحيح، ولكن من جيت كوشي كيبانوا لك هكا كتبان لك هذه تكوشي سي او دي. دونك الملاحظه هنايا هي انك تدقق في لي ريبونس مزيان، تدقق في لي ريبونس مزيان وتختار لا بون ريبونس مزيان بعد ما تتاكد، ما غاديش تضيع الوقت، ولكن هاد المسائل ضروري. على بروشان فيديو ان شاء الله. ميرسي.